हैश टैग टेक्नोलॉजी मूवमेंट धरना, यूथ वांट्स क्रिप्टो, हैश टैग आई स्टैंड विद वकार सका। ये वो ट्विटर ट्रेंड्स हैं जो कि आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। चूँकि इस वीडियो में हम मेजर कंसर्न जो है वो हमारा है कि क्या प्लसेस और क्या माइनसेस क्या हैं क्रिप्टो करेंसी के, और अभी हम रिसेंटली जो पाकिस्तान में एक मूवमेंट या ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2019 में एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविज़न सेलिब्रिटी हैं हमारे वकार ज़का, जिन्होंने 2019 में सिंध हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी, उसके ऊपर उसने अपना फैसला दिया है कि हर तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज है पाकिस्तान में, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन रखा जाएगा। इसका रद्द अमल जो आपके सामने मैंने अभी आपको हैश टैग ट्रेंड्स बताए ये थे। वकार ज़का जो कि जिन्हें इंडियन या वैसे ऑनलाइन साइबर स्पेस में उन्हें वन मैन आर्मी भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के रिलेटेड, पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने ये भी गवर्नमेंट को कहा है कि वो अगर गवर्नमेंट उनका मुतालबा नहीं मानती तो वो डेमोक्रेसी चौक इस्लामाबाद पे धरना भी देंगे ताकि गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करे। तो सवाल पैदा होता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को वाकई हमारी गवर्नमेंट को लीगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड है, कौन से ममालिक हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर चुके हैं और कौन से मुल्क हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी पे मुकम्मल बैन है। मैं आपको थोड़ा सा इसके, हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके ऊपर हमें किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ दो कंट्रीज़ की बात करेंगे, दो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ की, अमेरिका और चाइना। चूँकि चाइना में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन है, वहाँ पे हर तरह की माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बैन कर दिया गया है। हालांकि वहीं पे ये स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का प्रोसेस। अब जो ये सारा शिफ्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंच गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। तो इसलिए बहुत सारे ममालिक में जो है क्रिप्टो करेंसी लीगल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अभी भी इलीगल है। इसके जवाब में हम चलते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसीज की क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है तो कोई ना कोई नुकसान भी होता है, और कोई भी चीज़ जब इनोवेट की जाती है लोगों की तरफ से तो उसमें ज़ाहिर बात है कोई इंसानों के लिए फ़ायदा ही देखा जाता है। शायद यही कंसेप्ट था क्रिप्टो करेंसी को जब अर्ली डेकेड ऑफ 2000 में जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, तो यही उनका मकसद था कि चूँकि अब एक कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो क्यों ना एक इलेक्ट्रिकल करेंसी हो, जो कि ये एक बैंकों का जो एक इंटरचेंज का और ये डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं उनको इवैक्यूएट करके एक सिंपल प्रोसीजर लाया जाए जिसके ज़रिए से जो मनी तक या रकम तक जो है हर बंदे की अप्रोच हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के प्लसेस, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों वकार ज़का जो है चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में भी लीगलाइज किया जाए। तो सबसे पहले चीज़ है ऑनलाइन एंड ईजी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी बिजनेस इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्रिप्टो करेंसी के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑनलाइन सारी ट्रेडिंग करनी पड़ती है, कोई और ये बीच में जो है इंटरफेरेंस नहीं है, या जैसे आप दूसरी किस्म के बिजनेसेस करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस हो या बॉन्ड्स का हो, तो उसमें आपको पता है कि कितना मुश्किल किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद जाके वो किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिसमें आप
کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام کے دوران فری بیٹھے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ آن لائن جسٹ اپنے موبائل اپلیکیشن پہ جا کے دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے اس کا بزنس کسی بھی اچھی فرم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایزی وے ہے پیسہ کمانے کا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے۔ جو کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ اب دیکھیں کون جو ہے، اگر کوئی ایک بندہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے اور اس نے اپنے ملک میں وہاں سے کوئی بھی فارن انکم بھیجنی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک کنورژن پروسیس ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی، اس کے بعد یہاں سے ایک سسٹم کے ذریعے ایک لمبا چوڑا پروسیجرز ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ جو رقم بھیجے گا وہ آپ کی ہاتھ میں آئے گی یا آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن کرپٹو کرنسی میں کیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ کرپٹو کرنسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ امیزون پہ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ دراز پہ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی فیشن آؤٹ لیٹ پہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از آن لائن۔ آپ جسٹ اپنا وہ انپٹ کریں اور کرپٹو کرنسی سے پیمنٹس کریں، دس از سمپل۔ تو اس طرح یہ یوزر فرینڈلی پیمنٹس کا جو ہے یہ بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں جو ایک بینکنگ سسٹم ہے، جو ایگزسٹنگ ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے پیسے کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ سینٹرل بینک ہوتا ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ جو ہے پیسے کو کس بیسس پہ یا کسی بھی بیس کے اوپر ٹرسٹ کے، لوگوں کے ٹرسٹ کے اوپر جو ہے منی پرنٹ کرتا ہے یا لوگوں کے ٹرسٹ کے اوپر جو ہے پیسہ بناتا ہے اور پھر وہی پیسہ جو ہے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے جسے ہم منی سپلائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سپلائی سے پھر یہ ایک سرکل سا ہوتا ہے جس میں جو ہے پیسہ بینک سے ہی بنتا ہے اور بینک میں ہی دوبارہ واپس چلا جاتا ہے اور اس طرح لوگ یوز کرتے ہیں۔ لیکن کرپٹو کرنسی کی یہ بات نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی ہر بندہ کے لیے تو مشکل ہے بنانا، لیکن کرپٹو کرنسی کی جب ہم مائننگ کی بات کریں تو کمپنیز ہیں یا جو فرمز کرپٹو کرنسی کو مائن کریں گی وہ ایک ان اٹ سیلف ایک مشکل پروسیجر تو ہے، لیکن یہ ایک ڈیسنٹرلائزڈ ہوگا، یعنی اس کے اوپر کسی گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ سپوز کہ اگر آپ بھی کوئی کمپنی بنا کے کرپٹو کرنسی کو مائننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ بانڈیج یا گورنمنٹ کے ٹیکسز یا اس طرح کی کوئی چیز میں بھی ٹیکسز شاید ہوں، لیکن اس کے اوپر کوئی گورنمنٹل کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا ایک اپنا بینک ہے، آپ بنا سکتے ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں جس کو تو یہ ہیں وہ پلسز جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کرپٹو کرنسی کو ہونا بہت ضروری ہے۔